Awa guys, angay. Guys, ay mga guys, may bago tayong sit up. Ito guys, so ito lang ang baon guys. What's up? Mga ka-team dyan. Maliit lang ang aming piston. Yung may barako sa amin, laban. Yung may barako sa amin, laban tayo. Yung kapitbahay namin. Sasalpakan natin guys. Ito guys. Ayan guys. Salpak na natin guys. Saday guys, mag-silicone pa rin muna guys. Ito lang malakas guys, gasket all. Guys, itong head namin guys. Maliit lang guys, maliit. 34. Guys. XL lang ang baon guys, XL. Doon namin ikabit guys, yun, yung motor na yan. Yan, dyan namin kabit. Guys, ito lang ang baon mo guys, sapa lang, tuwim-im. Yun lang guys, ride safe.